बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है 12th क्लास उर्दू गेस्ट पेपर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 12वीं क्लास की जौन सी उर्दू है उसमें आने वाले अहम सवालात कौन कौन से हैं। वो तशरीह के हवाले से हैं, वो दीगर खतूत के हवाले से, वो मज़ामीन के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो बिलखसूस उन स्टूडेंट्स के लिए है कि जो एफएससी मेडिकल के, एफएससी प्री इंजीनियरिंग के, आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफएआईटी है, मीन्स 12वीं क्लास से जिन स्टूडेंट्स का इंटरमीडिएट पार्ट 2 से ताल्लुक़ है, ये पूरे पंजाब भर के स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए ये वाली वीडियो है बिलखसूस। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस चंद अहम सवालात कौन कौन से हैं जो उर्दू में दोहराए जाते हैं या उर्दू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 1 जौन सा होता है वो मारूज़ी का होता है। 20 नंबर की मारूज़ी होती है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस भी चाहे ये पेपर होगा तो, लेकिन पेपर का जौन सा दौरानिया है वो 3 घंटे ही होगा और इसके नंबर 100 ही होंगे, जिसमें हमारे पास 20 नंबर की मारूज़ी है। अब मारूज़ी 20 नंबर की है डियर स्टूडेंट। 20 नंबर की मारूज़ी को 4 ऑप्शन में डिवाइड किया जाता है। अब उसमें 4 ऑप्शन कैसे होते हैं? 5 नंबर के आपके एमसीक्यूज आएंगे। असबाक में से जितने आप तर्स अलिफ की किताब जो उनसे पढ़ेंगे उसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज असबाक में से आएंगे। 5 नंबर के एमसीक्यूज जो उनसे हैं वो रमूज़ औकाफ ग्रामर का पोर्शन उसमें से आएंगे, और 5 नंबर के एमसीक्यूज मुताबिकत के हसूल और हरूफ का इस्तेमाल इसमें से आएंगे, और 5 नंबर के एमसीक्यूज जौन से हैं वो इमदादी अफ़ाल में से आएंगे। मीन्स आपका जौन सा मरूज़ी है वो 20 नंबर का मरूज़ी, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया 5-5 नंबर करके। सो आपका 20 नंबर का मरूज़ी हुआ। उसके बाद हम दूसरे सवाल पे चले जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, हमारा जौन सा सेकंड क्वेश्चन है वो है हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह। जो हिस्सा नज़्म उसके अशार की तशरीह करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए हिस्सा नज़्म के अशार की तशरीह, किसी भी नज़्म से 2 अशार आते हैं, आएंगे एक ही नज़्म से। ये नहीं कि एक किसी नज़्म से दे दिया जाएगा दूसरा किसी और से होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एक ही नज़्म से 2 अशार आएंगे और उनकी तशरीह 4-4 नंबर की होगी। मीन्स 8 नंबर की तशरीह होगी। 1 नंबर होगा नज़्म के उन्वान का और 1 नंबर होगा शायर के नेम का, और इसी तरह 2 नंबर ये और 4-4 नंबर की तशरीह। सो इस तरह कितने बन गए हमारे पास 10 नंबर। अब कौन कौन सी नज़में अहम हैं तशरीह के हवाले से, उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, इस्लामी मसावात, नात, आदमी, हमद, ये 4 जौन सी नज़में हैं इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम हैं। उसके बाद इसी सवाल नंबर 2 का जुज़ बे आ जाता है, इसमें गज़ल के अशार की तशरीह होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह जौन से गज़ल है वो भी किसी एक ही गज़ल से 3 अशार आएंगे और तीनों के तीनों अशार की हमने तशरीह करना होगी। अब इसमें कैसे है कि 1 नंबर तो होगा शायर के नेम का, क्योंकि गज़ल का उन्वान तो होता नहीं। अब 3-3 नंबर के 3 अशार आएंगे। सो 10 नंबर इनके बन गए। इसी तरह अब हमारे पास गज़लें कौन कौन सी अहम हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें देखें डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उनकी जौन सी 2 गज़लें हैं, और उसके बाद मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब, नासिर काज़मी, ख्वाजा मीर दर्द, ये 4 शायर जौन सी ये बहुत अहम हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इनकी जितनी भी गज़लें दी हुई हैं वो वाली आप कर लीजिएगा। अब देखिए डियर, इसके साथ साथ वक्त का भी बताता जाऊँ, आपके पास ये वाला जौन सा है 2 शेर होंगे और इसका 10 नंबर है। 10 नंबर के लिए आपके पास मैक्सिमम जौन सा वक्त होगा 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर आपने अशार की तशरीह करनी है। और इसी तरह जौन सा गज़ल, क्योंकि गज़ल के एक शेर की तशरीह हम करते हैं 1.5 सफ़ा, और जौन सी नज़्म है उसके एक शेर की तशरीह करते हैं हम 2 सफ़े। सो इसी के लिए भी मतलब कि 20 मिनट वक्त होगा, और इसा नज़्म के लिए भी 20 मिनट वक्त आपके पास होगा इनको हल करने के लिए। उसके बाद हमारे पास तीसरा सवाल आ जाता है कि हवाला मतन और सियाक़ व सबाक़ को मद्देनज़र रखते हुए इक़्तिबास की या पैराग्राफ की तशरीह करें। अब पूरी किताब हमारे पास होती है, उनमें से कौन से अहम पहरे हैं उस पर हम बात करते हैं। इसके अगर नंबरों की तकसीम डियर स्टूडेंट्स देखी जाए, हवाला मतन, इसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये 2 ऑप्शन हमारे लिए ज़रूरी होते हैं।
صنف اور مارکس بھی لکھا کرتے ہیں، لیکن دونوں کے 2 نمبر ہوتے ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نیم، 2 نمبر اسی کے ہو گئے، اور اس کے بعد سیاق و سباق کے 3 نمبر ہوتے ہیں، 10 نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔ سو اسی طرح اس کے 15 نمبر ہوئے، اور ہمارے پاس جو ان سے 2 پیراگراف آئیں گے، 2 میں سے ہم نے 1 کی تشریح کرنا ہوگی، ہمارے پاس وقت ہوگا ان کو حل کرنے کے لیے 30 منٹ۔ اب کون کون سے پیراگراف اس حوالے سے اہم ہیں، دیکھیے ان میں پہلا پیراگراف ہے کہ ان کا ایک اور کارنامہ یہاں سے لے کر پرواہ نہ کی، یہ والا، یہ آپ کا درسی کتاب کا پیج نمبر 1 ہے۔ سیکنڈ پیراگراف عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت و سلطنت وہاں سے لے کر کھا لیتے تھے، یہاں تک، یہ آپ کا پیج نمبر 3 ہے۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اقبال نے آ کر یہاں سے لے کر رہنمائی درکار ہے، درسی کتاب کا پیج نمبر 8، یہ والا پیراگراف۔ اس کے بعد مسلمانوں کا نصب العین یہاں سے لے کر کا نصب العین ہے، پیج نمبر 12۔ اور اس کے بعد وہ جوہر کابل یہاں سے لے کر مان گئے، پیج نمبر 16 تک۔ اور نیکسٹ دیکھیے چھٹا پیراگراف، تقریر کے وقت منہ سے یہاں سے لے کر چلے آئے، پیج نمبر 17 ہے۔ حجن نے جان لیا یہاں سے لے کر ملے گا، پیج نمبر 30۔ مومگروں کے چھتے سے لے کر جانتا ہوں، پیج نمبر 31۔ اس کے بعد میں دعا کرتا ہوں یہاں سے لے کر جہاں یہ پیراگراف ختم ہوگا، رہنمائی کروں، یہاں پیج نمبر 36 تک۔ اس کے بعد ڈھلتے سورج میں یہاں سے لے کر کم دیکھے ہیں، پیج نمبر 49۔ یہ تقریباً 10 اقتباس، 10 پیراگراف جو ان سے ہیں وہ امتحان کے بورڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد دیکھا جائے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کا آ جاتا ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 کیا ہے؟ سبق کا خلاصہ لکھیں اور مصنف کا نام لکھیں۔ 1 نمبر ہوتا ہے مصنف کے نیم کا اور 9 نمبر ہوتے ہیں سبق کے خلاصے کے۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے ہمارے پاس جون سا وقت ہے وہ 15 سے 20 منٹ ہے۔ 15 منٹ میں لکھا جاتا ہے، میکسیمم آپ 20 منٹ لگا رہے ہیں، لیکن 20 منٹ سے پہلے اور 15 منٹ تک آپ اس کو وائنڈ اپ کریں۔ ریزن دیٹ ہم نے سبق کا تیسرا حصہ لکھنا ہوتا ہے، وہ ہمارا 1 صفحہ بن جائے، وہ ہمارا 1.5 صفحہ بن جائے، وہ ہمارے 2 صفحے بن جائیں۔ اب خلاصے کے اعتبار سے کون کون سے سبق اہم ہیں ہمارے پاس، اس میں دیکھیں نواب محسن الملک اکبری کی حماقتیں، دستک قرطبہ کا قاضی، پہلی فتح، یہ والے سبق جو ان سے ہیں خلاصے کے حوالے سے اہم ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ 5 نمبر اس کے ہوں گے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ اب وہ نظم کے خلاصے کے حوالے سے جو ان سے نظمیں اہم ہیں، نعت، اسلامی مساوات، آدمی اور تغیر، یہ جو ان سی 4 نظمیں ہیں یہ نعت کے خلاصے کے حوالے سے اہم ہیں۔ اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں اور منٹ بھی ہمارے پاس 5 ہیں۔ اور اس کے بعد ہے مضامین نویسی، 20 نمبر کے ڈیئر اسٹوڈنٹس مضمون آئے گئے، 3 مضامین آتے ہیں، 3 میں سے ہم نے کسی ایک مضمون پہ تفصیلی بحث کرنی ہوتی ہے۔ اب مضمون کتنا ہوتا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ منیمم مطلب کہ جون سا ہے نا وہ آپ کے 4 صفحات ہوں، ادروائز بورڈ جو ان سے ہے وہ 8 صفحات ریکوائر کرتا ہے۔ اگر اچھا سکور لینا ہے 8 صفحات یا 8 صفحات سے زیادہ لکھا ہونا ضروری ہے اچھے سکور کے لیے۔ ریزن دیٹ 20 نمبر ڈیئر اسٹوڈنٹس مضمون کے ہوتے ہیں۔ اب امتحانی پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان سے اہم مضامین ہیں وہ آپ کو بتا دی جاتے ہیں۔ اب ان میں سے کوئی سے 3 آئیں گے، 3 میں سے آپ نے ایک چوز کرنا ہوگا۔ تو دیکھیں اس میں محسن انسانیت، اتحاد عالم اسلام، تعلیم نسواں، اردو زبان کی ضرورت و اہمیت، بچپن ایک سنہری دور، کشمیر ہماری شہرت، میرا نظم العین، کرونا وائرس اور ہماری ذمہ داریاں، یہ والے مضامین جو ان سے ہیں امتحانی نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد ہمارا 7واں سوال اور آخری سوال آ جاتا ہے جس میں خطوط نویسی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ لاسٹ کوسچن آئے گا، اس میں خط آئے گا، ایک ہی آئے گا اور ایک ہی لکھنا ہوگا، کوئی چوائس نہیں ہوگی۔ اب عام خطوط دیکھ لیں، دوست کے نام خط لکھنا ہے اس کی والدہ کی وفات پر اظہار تعزیت میں۔ اس کے بعد چھوٹے بھائی کے نام خط لکھنا ہے، ہم نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی تلقین کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے اخبار کے مدیر کے نام آپ نے خط لکھنا ہے کہ بڑھتے ہوئے حادثات کے بارے میں آگاہی کے لیے۔ دوست کے نام آپ نے تاریخی مقام کی سیر کے لیے خط لکھنا ہے اور اس کے بعد مدیر کے نام آپ نے خط لکھنا ہے جو ان سے مگاہی ہو رہی ہے اس پر روشنی ڈالنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے مدیر کے نام خط لکھنا ہے، منشیات کی طرف لوگوں کا بہت زیادہ رجحان ہو
चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा जौन सा आज का लेक्चर था, आज की वीडियो थी, ये जौन सा आपके बोर्ड के पेपर आ रहे हैं 2021 के, उसमें पूछे जाने वाले मतवक्को सवालात, जिसे गेस्ट पेपर का नाम भी हम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वाले क्वेश्चन, ये टोटली जितना कुछ आपको बता दिया गया, इनको आप अगर अच्छे तरीके से रेडी कर लेते हैं, 80+ स्कोर पे आप खड़े हैं। और ये आप लोग जानते हैं, एफएससी के स्टूडेंट बिलखसूस जानते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग के या उसके बाद आईसीएस के स्टूडेंट जानते हैं, उर्दू में बिलखसूस इंटरमीडिएट की उर्दू में 80 नंबर लेना, 80 मार्क्स लेने बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी बहादुरी होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात को अगर आप अच्छी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, 80+ स्कोर पे आप इंशाल्लाह खड़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट्स के लिए नहायत मुफीद साबित हुई होगी, जिसमें हमने नंबरों पर भी डिस्कस की और कौन सा सवाल कितने मिनट में हल किया जाए उस पर भी डिस्कस की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।